अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको एक माह रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह सुब्हान व तआला से ये दुआ हो कि अल्लाह हम सबको इस माह रमज़ान की फ़जीलत अता फ़रमाए और तमाम रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप मुलाहिज़ा फ़रमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन व मा आना मिनल मुतकल्लिफीन इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन वला तअलमुन्ना नबाअहु बअदा हीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्र है अल्लाह सुब्हान व तआला की हम सबको तौफ़ीक़ फ़रमाई, ये माह रमज़ान हम लोगों को अता फ़रमाया जिसमें हम सब कोशिश करें अपने अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए हर एक इबादत जो हम सब कर सके बेशक नेक खुलूस नेक दिल के साथ अल्लाह के हम सब रज़ा कर सके तो ज़रूर इंशाअल्लाह या खुदा हम सबको इबादत को हर एक नमाज़ों को हर एक यानी रोज़ा को अल्लाह ताला कबूल और मकबूल अता फ़रमाए। Hazrat lieve mensen, ik heb net een vers, of ja, 3 versen die bij elkaar horen, heb ik gereciteerd. Hoofdstuk 38, versen 86 tot en met 88. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in deze versen als volgt. Zeg, dat wordt dan aan de profeet voorgehouden van, o profeet, ja, geef antwoord aan de mensen, ja, die jou van bepaalde dingen beschuldigen. Ja, dat onderwerp van vandaag, ja, is ja, beschuldigingen aan het adres van de heilige profeet Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam van je eigen mensen. Zijn eigen volk, het volk van Quraysh, waar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam van afstamt, ja, die heeft hem ook allerlei beschuldigingen gedaan. En in dat licht wil ik deze Ramadan, ja, heel even, ja, in een mum van tijd, middels een paar Koranversen, ja, dit aan u voorhouden, lieve mensen. Het eerste vers zegt Allah, zeg, o profeet, ik vraag jullie niet om een beloning hiervoor. Het werk wat de heilige profeet, ja, van Allah subhanahu wa ta'ala, als gekozen profeet van Allah, in de functie van rahmatal lil alamin, in de functie van sirajam munir, in de functie van khataman nabiyin, ja, heeft Allah hem gezegd van, daarvoor vraag je de mensen, wie het ook is, geen beloning ervoor. Nog behoor ik tot de bedriegers. Lieve mensen, dit vers, toen ik het zelf las en tot me liet doordringen, kreeg ik zo een kippenvel, ja, mijn hart bloedde van binnen. Waarom dit moment daar was, dat de almachtige Allah subhanahu wa ta'ala aan de mensen aan de wereld van toen ook 1400 jaar terug kenbaar moest maken dat de heilige profeet geen bedrieger was. Wanneer u de Koran gaat lezen, dan gaat u zelf uitmaken of u werkelijk een bedrieger was of werkelijk rahmatal lil alamin was. Nausbillah min zalik. Allah verhoede ons, mijn mensen. Ja, dat we soms dingen zeggen ten aanzien van de heilige profeet. Aan de ene kant beweren we zoveel van hem te houden. Ja,
door elk moment alleen maar de roet voor hem te doen. Alhamdulillah, dat moet, dat mag ook. Ja. De opdracht komt van de Heilige Koran, hoofdstuk 33, vers 56. Allah en de engelen vragen zegeningen voor de heilige profeet. O jullie die geloven, vraag jullie ook zegeningen voor de heilige profeet. Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Dat is de opdracht, dat moeten we doen. Verder zegt Allah in het volgende vers: het is slechts een herinnering voor de naties. Ja? Zikrul lil alamin is een herinnering. Ja, de Koran is een herinnering voor alle mensen. En het laatste vers van vandaag, lieve mensen, zegt Allah: en jullie zullen na enige tijd zeker te weten komen. Kijk eens daar, mashallah. Dat vers geeft ons een indicatie van, lieve mensen, het zal niet lang duren wanneer wij zelf gaan uitmaken of de heilige profeet werkelijk een bedrieger was, zoals geuit aan zijn adres. Of hij werkelijk een rahmatan lil alamin, genade voor de totale mensheid is geworden. Mijn mensen, als mensen mij vandaag zouden beschuldigen, toch, wat ook gedaan wordt omdat je tot een bepaalde jamaat behoort, ja, dan zeg ik prijs me gelukkig. Ja, ik prijs me gelukkig dat ik die beschuldigingen vandaag kan krijgen, want het is dan een sunnah van de heilige profeet, Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Waarom zeg ik dat? Is een sunnah van de heilige profeet? Omdat mijn profeet ook 1000 maal, ja, niet minder dan dat, 1000 malen beschuldigd is geworden, dus door zijn eigen mensen ook. Het volk van de Quraysh. U kent het verhaal, ja, van die oom, ja, waar hem gevraagd werd van Abu Talib. Ja, en dan kunt u lezen, hoofdstuk 17, Surah Bani Israël, versen 73, ja, 74, 75. Waar hem gevraagd wordt van, vraag je neef om het werk dat hij doet voor Allah subhanahu wa ta'ala terzijde te laten. We zullen hem belonen met zoveel mooie vrouwen, met zoveel rijkdom, en ga zo maar door. En wat was het antwoord van de heilige profeet? Hij zegt van, al zou jij de zon in mijn rechterhand zetten en de maan in mijn linker, en ik zou bezwijken aan hieraan, toch zou ik het werk van Allah subhanahu wa ta'ala niet willen opgeven. MashaAllah, dat is de heilige profeet Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam geweest. En ik prijs me gelukkig dat ik de sunnah van de heilige profeet mag volgen. En ik prijs me gelukkig dat ik ook, ja, op het pad van Allah al zal bezwijken door het werk van de islam te doen, door het werk van de jamaat te verrichten. Ja. Allah is ons voorhoede, Allah beschermt ons. Ja? Allah is toch de beste beschermer van ons allemaal, daarin vertrouw ik. Mijn mensen, toen dit alles aan de heilige profeet, ja, voorgelegd werd door zijn eigen mensen, heeft Allah hem die troost gegeven, die geruststelling gegeven, ook middels de heilige Koran. In hoofdstuk 20, Surah Taha, vers 2, zegt Allah, ja, o profeet, wij hebben de Koran aan jou niet geopenbaard, opdat jij niet succesvol zult zijn. Alhamdulillah. Kijk daar, een geruststelling, een troost voor Allah subhanahu wa ta'ala, van Allah subhanahu wa ta'ala voor onze heilige profeet, ondanks de zoveel beschuldigingen. En u ziet, na 23 jaar openbaring compleet te hebben gemaakt, heeft Allah hem het beste voorbeeld genoemd in de heilige Koran. Hoofdstuk 33, vers 21. In hoofdstuk 21, 107 heeft Allah hem de rahmatan lil alamin genoemd. In hoofdstuk 33, vers 40 wordt hij Khataman Nabiyyin genoemd. En in hoofdstuk 33, ja, vers 45, 46, heeft Allah hem Sirajam Munir genoemd. Het lichtgevende zon. Voor wie?
voor ons allemaal. Waar zijn de beschuldigingen vandaag, lieve mensen? En dit is wat de 14e eeuwse Mujaddid Hazrat Mirza Ghulam Ahmad op zich had genomen om deze beschuldigingen teniet te doen. En alhamdulillah zeg ik, het is hem aardig gelukt. En het is zijn werk die wij vandaag doorzetten en voortzetten. Zonder enige dwang, zonder enige vrees. Ja, omdat wij geloven erin van, jisko Allah hifazat karta hai, uska koi kuch nahi bigaad sakta. Ja, in hoofdstuk 5 vers 44 zegt Allah, je moet de mensen niet vrezen, maar je moet mij, Allah, vrezen. Ja. Dus dat is zijn wijze lessen, lieve mensen. In de heilige Koran lezen wij, ja, in hoofdstuk 16 vers 103. En zeker weten wij dat zij zeggen, slechts een sterveling onderwijst hem. Beschuldiging aan het adres van de profeet. Dat gewoon een mens aan hem onderwijst. En wat zegt Allah subhanahu wa ta'ala als antwoord? De tong van degene op wie zij duiden is vreemd. En dit is een duidelijke Arabische taal. Dus de persoon aan wie gewezen wordt dat hij Rasulullah sallallahu alaihi wasallam heeft onderwezen, was iemand met een heel andere taal. En de geschiedenis wijst uit, ja, dat een heel bijzonder persoon, ja, de heilige profeet, ja, een bekeerde christen hem had opgeleid, begrijpt u? Maar goed, dat laat ik heel even in het midden, lieve mensen. Maar belangrijk is, ondanks deze zoveel beschuldigingen, heeft Allah subhanahu wa ta'ala, ja, toch gezegd in de heilige Koran, en dan zal ik het hiermee besluiten. Surah Yasin, hoofdstuk 36, vers 69, zegt Allah, en wij hebben hem geen poëzie geleerd, noch betaamt hem dit. Dit is slechts een herinnering en een duidelijke Koran, om degene te waarschuwen die het leven wil. En dat het woord waar mag blijken te zijn tegen de ongelovigen. Lieve mensen, ये कोई शायरी किताब नहीं है. कुरान एक ऐसा किताब है, मुकम्मल किताब है, जो अल्लाह सुभान व तआला रहमत बनकर हम लोगों के लिए बना करके अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा और उसके ज़रिए हम लोगों तक पहुँचा. तो अगर हम सोच ले कि ये कोई शायरी किताब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा है, तो ये मजाकी दौर में हम ये समझ ले कि वाकई कुरान हम पढ़े और एक तरफ उसको धर दे, या अपने अलमारी में उसको लपेट करके हम एक साफ़ सुथरा कपड़ा में हम धर दे, और लोग ये ईमान के साथ कि शैतान हमारे घर में नहीं आएगा. नहीं, कुरान इसके ज़रिया नहीं है. फिर भी हम वक्त के लिहाज करते हुए हाजरात, ये अपनी छोटी सी नसीहत को ये दौर में, माह रमज़ान के दौर में आपके एक नसीहत मैं करता हूँ. En neemt u dit ter harte, lieve mensen, ondanks de vele beschuldigingen. Ja, ik vrees niet voor beschuldigingen, integendeel, zoals de heilige profeet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sterk uit de bus is gekomen door het geloof in Allah subhanahu wa ta'ala en hem te loven en te prijzen. Inshallah, wij zullen ook eruit komen. En ook onze jamaat en ook het werk van de islam. Wa akhirid dawahum anilhamdulillahi rabbil alameen. Sadaqallahul aliyul azim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. माह रमज़ान मुबारक हो. दुआ. अच्छा, तो आओ हम सब मिल करके दुआ करें. आमीन. औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कम्मा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. रब्बिजअलनी मुक़ीमस्सलात व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ.
ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم انت السلام ومنک السلام وعلیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذو الجلال والاکرام سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.